आज आसंतु आम्भे स्वर्गीय माता एवं स्वर्गीय परिवार उपदेश शीर्षक द्वारा अध्ययन करिवार किछि समय नेबा। सांसारिक प्रणाली स्वर्गीय प्रणालीर एक प्रतिरूप एवं छाया अटे। तेबे सांसारिक प्रणाली गुड़िकर ध्यानपूर्वक अध्ययन करी आम्भे स्वर्गर सिद्धांत गुड़िकु बुझिबारे सक्षम हेबा। बाइबल रो शिक्षा अनुसार आम्भे मूल रूपे स्वर्गदूत थिलु जो माने स्वर्गरे रहुथिले। स्वर्गरे स्वर्गदूतंक रूपे आम्भे परमेश्वरंक विरुद्धरे पाप कलु एवं पृथ्वी रे बहिष्कृत हेलु। आम्भे शरीर धारण कलु एवं आम्भकु एक एमिति जीवन दियागला जहा प्राय 70 किंबा जदि आम्भठारे बल अछि तेबे 80 पर्यंत रही थाए। किंतु परमेश्वर आम्भ उपरे दया कले एवं जीशु ख्रीष्टंक नामरे एही पृथ्वी को आसिले। से समस्त लोकंक पापकु बहन करी क्रूसरे आपणा रक्त झराइले एवं आम्भर सही समस्त पापकु क्षमा कले जहा आम्भे स्वर्गरे करिथिलु। कोन से आम्भ मानंकु परित्राणर एमिति अद्भुत अनुग्रह देले नहीं। जेबे आम्भे एही मामलाकु पाखरु देखिथाउ तेबे आम्भे जानि परिबा कि काहेकि आम्भे मूल रूपे परमेश्वरंक पुत्र ओ कन्या थिलु। एथिपई आम्भे परमेश्वरंकु पिता कहि परिबा। किंतु यह आश्चर्यर विषय अटे कि समुद्र कूलर बालुका समान अनेक चर्च माता परमेश्वरंकु अन्वेषण करंती नहीं, जदिओ से माने परमेश्वरंकु पिता कहूथाई डाकंती। एही दुनियार सिद्धांत जहाकु परमेश्वर निर्माण कले ताहा एही प्रकार अटे कि समस्त जीव आपणा माता मानंक ठारु आसंती। एहा परमेश्वरंक इच्छा थिला कि दुनिया एही प्रकार निर्माण करा जाऊ। एथिपई आम्भर आत्मिक ओ अनंत मातांक मध्य स्वर्गरे अस्तित्व हेबा उचित। केतेक वैज्ञानिक आश्चर्य करती एही जीवन आम्भमानंकु किपरि दिया जाई अछि एवं यह केउठु आरंभ होइथाय। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन माध्यम से माने निष्कर्ष बाहर करिसंती कि जीवनर आरंभ केवल जणे मातांक ठारु होइथाय। विज्ञान देखै थाए कि समस्त मनुष्य ठारे माइटोकॉन्ड्रिया होइथाय जहा सेमानंकु जीवन शक्ति एवं चालिबार क्षमता देइथाय। केवल मातांक माइटोकॉन्ड्रियार डीएनए ताहांक संतानंकु समर्पण करा जाय। एथिपई जदि माता हुअंता नहीं तेबे नाही केवल मनुष्य मात्र एही दुनिया रे कोनोसी मध्य जीवित प्राणी विद्यमान हुअंता नहीं। एथिपई बाइबल शारीरिक परिवार रो माध्यम रे सिखाई थाए कि एक आत्मिक परिवार हेबा उचित। एथिपई आम्भर चर्च सिखाई थाए कि आम्भकु परित्राण पाइबा निमंते माता परमेश्वरंक उपरे विश्वास करिबा उचित। बाइबल आम्भकु सिखाई थाए कि अनंत स्वर्गर राज्य एवं परित्राण आम्भकु तेबे दिया जाए जेबे आम्भे नाही केवल पिता परमेश्वरंक उपरे किंतु माता परमेश्वरंक उपरे मध्य पूर्ण विश्वास होई थाए। किंतु एही संबंध रे आजि चर्च कोन कहंती? जेबे आम्भे माता परमेश्वरंक प्रचार करिथाउ तेबे से माने कहंती कोन यह विधर्म नुहे। एही दोष बाइबल को निर्माण करिथिबा परमेश्वरंकु विधर्मी कहिबा समान अटे। एही कारणरु जेबे परमेश्वर मानव जाति को बाइबल देले तेबे से आम्भमानंक निमंते एही शेष अनुरोध छाड़ी देले। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 18 रे परमेश्वरंक वाक्य पढ़िबा। अध्याय 22 पद 18 रे लेखा अछि, जो माने एही पुस्तकर भाववाणी सबु श्रवण करंती सेमानंक प्रत्येक जनक मु साक्ष्य देई कहूअछि। कोन एही पुस्तक बाइबल को दर्शाई न थाए? केही जदि एही सबु संगरे किछि जोग करे तेबे एही पुस्तक रे लिखित क्लेश गुड़िक ईश्वर ताहा प्रति घटाइबे। विपत्ति को प्राप्त करिवार अर्थ अटे कि सेमाने परित्राण प्राप्त करि परिबे नहीं। पुणी केही जदि एही भाववाणी पुस्तकर कौनसी वाक्य लोप करे तेबे ईश्वर एही पुस्तक रे लिखित जीवन वृक्ष और पवित्र नगरी रे ताहार अंश लोप करिबे। यार अर्थ अटे कि जदि आम्भे बाइबल रे किछि मध्य जोग करिबा किंबा सेथिरु किछि मध्य लोप करिबा तेबे आम्भे रक्षा पाई परिबा नाही एवं स्वर्ग को जाई परिबा नाही।
आम्भे बाइबलर वाक्य को सेमिति ही स्वीकार करबा उचित जेमिति ताहा अछि। आम्भकु यही दुनियार प्रथा सेमानंको मूल्य किंबा कौनसी विद्यमान सिद्धांत सहित बांधी होई बाइबल वाक्यर अवहेलना करबा उचित नुहे। पुणी आसंतु आम्भे एब्री अध्याय 8 रे जाई सांसारिक प्रणाली एवं स्वर्गीय प्रणाली गुड़िक मध्यरे संबंध को देखिबा। आसंतु आम्भे एब्री पुस्तक अध्याय 8 पद 5 रे परमेश्वर को शिक्षा को देखिबा। एब्री अध्याय 8 पद 5 रे लेखा अछि, से मैंने जहार कोण सेवा करंती ताहा स्वर्गीय विषय गुड़िकर दृष्टांत और छाया मात्र। तंबू निर्माण करबाकू उद्यत हेबा समय रे मोसा जेपरी आदेश प्राप्त होइथिले, कारण ईश्वर कहिथिले सावधान पर्वतरे तुमको जो आदर्श देखै दिया जाइथिला तदनुसार समस्त निर्माण कर। जेबे मोसा तंबू निर्माण करबाकू उद्यत थिले तेबे परमेश्वर प्रथमे ताहाकू एक दर्शन द्वारा स्वर्गीय मंदिर देखाइले एवं परमेश्वर ताहाकू स्वर्गीय मंदिरर प्रतिरूप रूपे पृथ्वी रे तंबू निर्माण करबाकू कहिले। पृथ्वी रे निर्मित तंबू ताहार एक प्रतिरूप एवं छाया अटे जहा स्वर्ग रे अछि। केवल सांसारिक तंबू ही स्वर्ग रे विद्यमान वस्तुर प्रतिरूप एवं छाया नुहे। वर्तमान आसंतु आम्भे स्वर्गीय परिवार विषय रे अधिक विस्तार रे बुझिबा। प्रकाशित वाक्यर पुस्तक अध्याय 4 एवं रोमियोर पुस्तक अध्याय 1 उभय रे लेखा अछि कि एही पृथ्वी रे किछि मध्य परमेश्वरंक इच्छा बिना निर्माण करा जाई नथिला। प्रत्येक वस्तु को एक विशिष्ट अर्थर सहित निर्माण करा जाइथिला। बाइबल रो शिक्षा गुड़िकर पालन करुथाई आम्भे परमेश्वर को पिता परमेश्वर कही थाउ एवं विश्वास रे एक अन्य को भाई और भौणी मानक रूपे मानि थाउ। एही प्रकार परमेश्वर आम्भ को आत्मिक दुनिया रे आम्भर संबंध विषय रे सिखांती। पुणी आसंतु आम्भे परिवार प्रणाली रो सदस्य मानक विषय रे चिंता करिबा। जणे पिता हुवंती, संतान माने मध्य अछंती, सेठारे आउ किए हुवंती, जणे माता हुवंती। गोटिए परिवार जहाँ एही समस्त सदस्य मानक द्वारा निर्मित होईछि एक पूर्ण परिवार विवेचित करा जाई परिबो। जीसु स्वयं आम्भकू बाइबल रो 66 पुस्तक रे यहा सिखैछंती। एथिपई आजि सबुठु अधिक आम्भकू परिवार प्रणाली को स्पष्ट रूपे बुझिबा उचित। एहा द्वारा आम्भे सही चर्च मध्यरु जेउथिरे आम्भे परित्राण प्राप्त करि परिबा नाही सही सत्य चर्च को चिन्हिबारे सक्षम हेबा जेउथिरे आम्भे परित्राण पाई परिबा। सर्वप्रथमे आसंतु आम्भे यहा देखिबा पई कि कोन स्वर्ग रे पिता अछंती जेमिति एही पृथ्वी रे आम्भ पाखरे मानव पिता अछंती। एब्री अध्याय 12 ऊपर एक नजर देबा। आसंतु आम्भे एब्री पुस्तक अध्याय 12 पद 9 को जिबा। अध्याय 12 पद 9 रे लेखा अछि, आहुरी मध्य आम्भमानंको शासनकारी आम्भमानंको केउ प्रकार पिता शारीरिक पितृगण को आम्भे माने समादर कलु, तेबे आत्मा मानंको पितांकर बरं केते अधिक रूपे बसीभूत होई जीवन प्राप्त न हेबु। बाइबल आम्भको स्पष्ट रूपे शिखाई थाए कि आम्भमानंको पाखरे आम्भर आत्मार पिता अछंती जेमिति आम्भ पाखरे आम्भर मानव पिता अछंती जिए एक प्रतिरूप एवं छाया रूपे कार्य करंती। जदि आपण शब्दकोश रे पिता शब्दर अर्थ देखंती तेबे यह कही थाए कि पिता एक एमिति मनुष्य अटे जहा पाखरे एक संतान होई थाए। तेबे कोन यार अर्थ यह नुहे कि परमेश्वरंको पुत्र और कन्या अछंती जो माने तांकु पिता कहि पारंती। जदि कौनसी व्यक्ति 60 किंबा 70 वर्षर होई जाए किंतु जदि ताहा पाखरे संतान नाही तेबे से पिता होई परिबो नाही। यार अर्थ कि ताहा पाखरे एक संतान हेबा आवश्यक। तेबे कोन बाइबल कही थाए कि आम्भे जो माने परमेश्वरंको ऊपर विश्वास करि थाउ ताहांको संतान अटु। आसंतु आम्भे द्वितीय कोरिन्थियो अध्याय 6 खोलिबा। आसंतु आम्भे अध्याय 6 पद 17 ऊपर एक नजर देबा। अध्याय 6 पद 17 कही थाए, एणु प्रभु यहा कहंती तुम्हे माने सेमानंक मध्यरु बाहरी आसो आ पृथक हुओ आउ असुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही, पुणी आम्भे तुममानंकु ग्रहण करिबा। आम्भे तुममानंकर कोण? तुममानंकर पिता हेबा, पुणी तुम्हे माने आम्भर कोण? आम्भर पुत्र कन्या हेबो। बाइबल कही थाए कि आम्भे परमेश्वरंक पुत्र और कन्या हेबा।
누가 그렇게 ଏହା କାହାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? 전능하신 ଏହା ଲେଖାଅଛି, ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ 나는 너희에게 କି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ହେବା, 하셨다면 କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟରୁ ଦୂର କରିପାରିବା? 없앨 수 없는 କଦାପି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ବାଇବଲରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କର ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋପ କର ନାହିଁ। 오늘날 ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖାଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ ଛାୟା ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପିତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ୍ଭର ଆଖପାଖର କେତେକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 어머니 하나님을 କ'ଣ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯିଏ କହିଥାଏ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ? ସେମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ଯଦି ବାଇବଲରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବାଇବଲରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। 다릅니다. ସେମାନେ ରବିବାରର ଆରାଧନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଶନିବାରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସଂସାରର ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। 여기 있습니다. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହାକୁ ରାଜକୀୟ ଆଦେଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଯଦି କେହି ରାଜାଜ୍ଞାରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ କିମ୍ବା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋପ କରେ ତେବେ ତାହାର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପାପ ଅଟେ। 66 ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ଅଟେ। 어명과도 같습니다. ଆମ୍ଭକୁ ସେଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଲୋପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 빼서는 안 되죠. 이 ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି 아버지가 있고 କି ଯେମିତି ଆମ୍ଭର ପାଖରେ ମାନବ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଆମ୍ଭର ପାଖରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବୁଝିବା। 갈라디아 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 26ରେ ଲେଖା ଅଛି, 보시면 오직 କିନ୍ତୁ 위에 있는 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଏଠାରେ ମାତା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? କ'ଣ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାତା କହନ୍ତି? ଆଜି ସଂସାରରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କହନ୍ତି, ମାତା ପରମେଶ୍ୱର? ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖଦ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କି ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୀର୍ଷକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝାଇଲେ କି ସାଂସାରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରତିରୂପ ଓ ଛାୟା ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସାଂସାରିକ ପରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ କିଏ ହେବ ଯିଏ 죽을 수 있다라고 한다면 ଏହା ନିମନ୍ତେ ମରିପାରେ? 죽는 것이 가능하겠습니까? ମାତା ପିତା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଧିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଅଟେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଅତିବାହିତ ହେବା ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ? 하나님의 ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ତାନ କହନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
एथिपई सेमाने जीवन आड़कू नहीं जाउथुबा अंतिम द्वार को खोलिबार असमर्थ अटंती जहाँ परमेश्वरଙ୍କ रहस्य अटे। पिलामानଙ୍କ कहानी रे आलीबाबा एवं 40 चोर रे एक जादू व्याख्यांश अछि जहाँ कही थाए खोली जा सिमसिम। कहानी रे जादू व्याख्यांश खोली जा सिमसिम गोटे गुंफार मुह खोलिला जो चोर माने भंडार लुचाई रखिथिले। किंतु जदि व्याख्यांश भूल हुअंता तेबे गुंफार मुह खोलंता नहीं। जदिओ सही व्याख्यांश केते समान हुअंता ना कहीं एवं सेमाने यह केते थर कही थांते पुणी स्वर्गर द्वार केबे खोलिबो। केवल जेबे आम्भे संपूर्ण भाव में माता परमेश्वर को अनुभव करिथाउ एवं ग्रहण करिथाउ तेबे आम्भर परित्राणर पथ संपूर्ण भाव खोली जाई पारे। समस्त मानव जाति को नहीं केवल पिता परमेश्वर उपरे मात्र माता परमेश्वर उपरे मध्य विश्वास करिबा उचित। आसंतु आम्भे गलातीय अध्याय 4 पद 28 को जिबा। हे भाई माने तुम्हे माने किए तुम्हे माने इसाकଙ୍କ परि प्रतिज्ञार संतान किंतु शारीरिक स्वभावानुसारे जे जात से जेपरि से समय आत्मांक प्रतिज्ञा अनुसारे जे जात तांकु ताड़ना करुथिला सेहीपरि एबे मध्य घटुअछि। ताड़ना पाउथुबा लोक एवं ताड़ना दउथुबा लोक मध्यरे प्रभेद को ध्यान रे रखंतु। यह लेखा अछि कि जेरूसालेम स्वर्गीय मातांक संतान सेमाने अटंती जे मानंकु ताड़ना दिया जाए किंतु सेमाने प्रतिज्ञार संतान अटंती। पद 30 रे लेखा अछि मात्र शास्त्र कोण कुहे दासी और ताहार पुत्र को बाहर कर दियो कारण दासीर पुत्र स्वाधीना स्त्रीर पुत्र सहित उत्तराधिकारी हेबो नहीं। अतएव भाई माने आम्हे माने दासीर संतान नहु किंतु स्वाधीना स्त्रीर संतान। पद 26 रे स्वाधीना स्त्री किए अटंती किंतु ऊर्ध्वस्थ जेरूसालेम स्वाधीना से आम्भमानंक जननी। सेमाने प्रतिज्ञार संतान अटंती जो मानंकु परमेश्वर परित्राणर प्रतिज्ञा करिसंती। एही दिन रे अनेक चर्च एवं लोक अछंती जो माने परमेश्वरଙ୍କ उपरे विश्वास करिवार दाबी करंती किंतु यह अद्भुत विषय अटे कि सेमाने माता परमेश्वरଙ୍କୁ खोजंती नहीं। यह अद्भुत कहीं बाइबल रे अनेक थर माता परमेश्वरଙ୍କ उल्लेख करा जाय अछि। मूल इब्रानी बाइबल रे परमेश्वरଙ୍କୁ बेले बेले एक वचन संज्ञा सहित किंतु मुख्य रूपे बहुवचन संज्ञा सहित अर्थात एलोहिम शब्दर सहित वर्णित करा जाय अछि। बाइबल रो मूल पाठ प्राय 2000 थर साक्ष्य देला कि आममानंक पाखरे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मध्य अछंती। जेबे आम्भे लोकमानंकु कहि थाउ माता परमेश्वरଙ୍କ उपरे विश्वास कर तेबे सेमाने चिंता करंती कि आम्भे एक अद्भुत संगठन रु आसी अछु। वास्तव रे संसार रो आरंभरु यह सबुठु मौलिक शिक्षा अटे जहाकु परमेश्वर अब्राहम इसाक जाकोब एवं मोसांक समय रे मध्य सिखाई थिले। जेहेतु सेमानंक पाखरे यही मौलिक शिक्षा नहीं एथिपई सेमाने परमेश्वरଙ୍କ व्यवस्था एवं नियम गुडी को बहुमूल्य विवेचना करि परिबे नहीं। परमेश्वर कहिले बाइबल रे नाही किछि जोग करिवो एवं नाही किछि लोप करिवो किंतु सेमाने कहंती परमेश्वर प्रेमी अटंती। मते लागे नहीं कि परमेश्वर मते केवल नरक को पठै देबे कारण मु परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर अल्प अवज्ञा करिथाए। लोक माने सहजरे स्वयं को तर्क संगत करंती। एथिपई चर्च सहजरे कहंती आपणଙ୍କ पाखरे एते जटिल विश्वास काहेकि अछि आपणଙ୍କୁ केवल विश्वास करिवार आवश्यकता अछि। समस्त लोक यह भूल नुहे। जो माने पूर्ण भावे परमेश्वरଙ୍କ सत्य उपरे विश्वास करंती से माने रक्षा पाइबे किंतु केते मिथ्या दाबी अछि। माथ्यू अध्याय 7 रे लेखा अछि भंड भाववादी मानंक ठारू सावधान होई थाओ सचेत रुह। परमेश्वर अनेक थर आंभको यही चेतावनी देइछंती किंतु आम्भे किपरि जानि थाउ कि किए सत्य भविष्यद्वक्ता अटे एवं किए मिथ्या भविष्यद्वक्ता अटे। परमेश्वरଙ୍କ एक सत्य भविष्यद्वक्तार विश्वासर केन्द्र रे सर्वदा परमेश्वरଙ୍କ वाक्य होई थाए। जदि आम्भे बाइबल रे किछि मध्य जोग किंबा लोप करि थाउ तेबे आम्भे स्वर्ग को जाई परिबा नहीं। तेबे कोन आम्भे कहि परिबा कि माता परमेश्वरଙ୍କ वास्तव रे अस्तित्व अछि किंबा ताहांको कोनोसी अस्तित्व नहीं। कोन आंभको माता परमेश्वरଙ୍କ ऊपर आपणा विश्वास धरि रखिबा उचित किंबा आपणा विश्वास परित्याग करिबा उचित। आत्मिक रूपे आम्भे कहि परिबा कि समस्त मानव जाति एही छक स्थान रे अछंती। समस्त चर्च एही विषय प्रति जोर दियंती कि से माने जहा सिखांती ताहा सत्य अटे किंतु बाइबल रे केउठी मध्य आम्भे एही विषयर आधार खोजी परिबा नहीं जहा उपरे से माने जोर दियंती।
एथिपई परमेश्वर आम्भको यही संसार सृष्टि मध्यरु ही माता परमेश्वरଙ୍କ सत्य प्रति जागृत करिसंती। 창세기 आसंतु आम्भे आदि पुस्तक अध्याय 1 पद 26 को जिबा। 살피도록 합시다. यह परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अटे। यह कौनसी उपन्यास किंबा नाटक नुहे। एथि उतारु परमेश्वर कहिले 우리의 आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू। 형상과 사람을 만들고라고 했습니다. यह विषय रे चिंता करंतु कोन मनुष्य यह कहंती नहीं कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता अटंती जी आम्भ मानकु निर्माण कले। 말하고 있지 않습니까? 근데 그 से माने कोन कहंती कि केते जण सृष्टिकर्ता अछंती। से माने कहंती कि जणे सृष्टिकर्ता अछंती। 우리를 창조했다고 합니다. 근데 여기 किंतु 우리 하나님께서 परमेश्वर एठारे कोन कहिले? 우리가 परमेश्वर कहिले आम्भे मनुष्यर निर्माण करू। 나 혼자 스스로 से यह कहिले नहीं मु मनुष्यर निर्माण करिबी। 여러분 우리 समस्त लोक परमेश्वर बुद्धि और ज्ञानर आरंभ एवं स्रोत अटंती। कोण आपण को लागे कि परमेश्वर मु ओ आम्भे माने एही शब्द मध्य थिबा प्रभेद को जानती नहीं। 우리가 से कहिले आम्भे माने मनुष्यर निर्माण करू। से कहिले आम्भे माने 창조주 अन्य शब्द रे कोण आपण देखि पारंती नहीं कि केवल जणे सृष्टिकर्ता अछंती। यह कहिबा केते मिथ्या एवं भूल अटे। बाइबल कही थाए आम्भे माने मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति रे निर्माण करू। यह को बुझीबा बहुत सहज अटे। 해놨습니다. परमेश्वर मु नहीं किंतु आम्भे माने कहिले। 영문 जदिओ बाइबल कौनसी भाषा रे लेखा अछि 뭐 어떤 성경 परमेश्वर कहिले आम्भे माने मनुष्य को निर्माण करू। से केबे कहिले नहीं मु मनुष्य को निर्माण करिबी। 이렇게 돼 있지 않습니다. 이걸 किछि लोक कहंती 얘기를 बोधे 아이 그건 목사 पादरी कोण यह स्वर्गदूत माननकु विवेचित करि न थाए। 이렇게 얘기를 합니다. 그럼 천사가 तेबे कोण स्वर्गदूत आम्भ माननक सृष्टिकर्ता अटंती नाही। से माने नाहंती। 창조하신 केवल परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता अटंती जी मानव जाति को निर्माण करिसंती। 그런데 तेबे परमेश्वर काहेकि कहिले आम्भे माने मनुष्यर निर्माण करू। 우리가 사람을 만들자라고 했을까요? आसंतु आम्भे पद 26 सहित जारी रखिबा। एथि उतारु परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू। 사람을 창조하고 से माने जलचर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पशुगण ओ समस्त पृथ्वी 얘기는 ओ भूमि रे गमनशील सबु उरोगामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को निर्माण कले। परमेश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे से ताहाको सृष्टि कले। पुरुष ओ स्त्री करी से सेमानंकु सृष्टि कले। परमेश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे पुरुष ओ स्त्री निर्माण करा जायथिला। लंबा समयरु लोक माने परमेश्वरଙ୍କ पुरुष प्रतिमूर्ति को पिता परमेश्वर कहिसंती। 아버지 하나님이라고 불러왔습니다. तेबे आम्भकु परमेश्वरଙ୍କ स्त्री प्रतिमूर्ति को कोण कहिबा उचित? 어떻게 부르는 것이 마땅하지요? आदि पुस्तकर प्रथम अध्याय रे मध्य यह देखाई थाए कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर समस्त मानव जाति को निर्माण कले। जेहेतु पिता परमेश्वर और माता परमेश्वरଙ୍କ निश्चित रूपे अस्तित्व अछि तेबे आउ कहार अस्तित्व अछि? 누가 또 ताहांक पुत्र और कन्या मानकर मध्य अस्तित्व अछि। 이것을 सेमानंकु स्वर्गीय परिवार कुहा जाए। आम्भे स्वर्गीय परिवार अटु। 그래서 성경 एथिपई जेबे 2000 वर्ष पूर्व जीसु यही पृथ्वी को आसिले तेबे से कहिले 강조하셨다. मु तुम्ह मानंकु एक नूतन आज्ञा देउछि परस्पर को प्रेम कर। 사랑 परमेश्वर प्रेम उपरे सबुठु अधिक जोर देले। आम मानंक पाखरे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर अछंती एवं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर द्वारा आम्भे समस्ते परमेश्वरଙ୍କ पुत्र और कन्या होइअछु। 어머니 माता परमेश्वरଙ୍କ उपरे विश्वास करिबा बिना आम्भकु नाही अनंत जीवन दिया जाय परिबो एवं नाही परित्राण। 주어질 수 없는 것입니다. 예수 जीसु यही पृथ्वी रे आपणा हजि जाइथिबा परिवार को खोजिबाकू आसिले। 오셨습니다. यह लुक लिखित सुसमाचार अध्याय 19 पद 10 रे लेखा अछि। यह आदि पुस्तक अध्याय 1 रे मध्य लेखा अछि 어머니 하나님이 계신다는 कि 것은 पिता परमेश्वर और माता परमेश्वरଙ୍କ अस्तित्व अछि। एवं प्रेरित पाउल गलातीय अध्याय 4 रे लेखिले किंतु ऊर्ध्वस्थ जेरूसालेम स्वाधीना से आम्भ मानंक जननी। 사도 प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 21 अध्याय 21 एवं अध्याय 22 रे 속에서 प्रेरित जोहन बारंबार जोर देले कि मेषशाबकଙ୍କ भारजा कन्याଙ୍କ निश्चित रूपे अस्तित्व अछि।
ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 19କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ 6। 함께 보겠습니다. ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଓ ବହୁ ଜଳକଳଳ ଓ ଘୋର ମେଘ ଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା! କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। 예비하였으니라고 했습니다. 어린 양 ଶବ୍ଦ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ? 있었습니까? 없었습니까? ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ କି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱୟଂକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 9 ଦେଖିବା। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ, 내가 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। 보이리라 하고 했습니다. ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ, 요한에게 분명 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। 보일 것이다라고 ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେହି ଅଟେ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କେବେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 10 ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଘେନି ଯାଇ ସେ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। 자, 어린 ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ଦେଖାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଜେରୁସାଲେମଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4କୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଗାଲାତୀୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 4, ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 26। 오직 କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାଧୀନା। 곧 ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କିଏ? 어떤 분이었습니까? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। 계시록 20 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17 ଦେଖିବା। 성령 ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି। 말씀하시기를 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 19 କହିଥାଏ ମେଷ ଶାବକ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 କହିଥାଏ ମେଷ ଶାବକ ଓ କନ୍ୟା, 요한계시록 ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 କହିଥାଏ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା। 표현했습니다. କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 분이시죠. ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ ଅଟନ୍ତି? 우리에게 ମାତା। 어머니죠. ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? 하라고요? ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏହା କହନ୍ତି, 말씀입니다. ଆସ। ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, 목마른 자도 올 것이요. ଯେ ତୃଷାର୍ଥ ସେ ଆସୁ, 값없이 ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 22장에 ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ଆମ୍ଭକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମ୍ଭକୁ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ମନ ମୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିପରି ଅଟେ କି ସାରା ଦୁନିଆର ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାତା କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଟେ? ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। 꼭 믿으십시오. ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସିଓନକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। 향해서 돌아오고 있습니다. ଯେବେ ସେମାନେ ସିଓନକୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପଥ ଅଟେ? କ'ଣ ଏହି ପଥ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ? ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମ୍ଭକୁ ତାହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବଦା ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭକୁ ଏକ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। 오직
केवल परमेश्वर वाक्य जहाँ आम्भको परित्राण देइथाए आम्भर मूल पथ प्रदर्शक हेबा उचित। जेहेतु बाइबल स्पष्ट रूपे माता परमेश्वर साक्ष्य देइथाए तेणु आम्भको कौन करबा उचित? आम्भको सेमिति ही पालन करबा एवं विश्वास करबा उचित जेमिति बाइबल रे लेखा जाय अछि। कोन यह परमेश्वर उपरे विश्वास करिवार सबुठु उत्तम उपाय नुहे? मु आपण समस्तंकु परमेश्वर पुत्र और कन्या हेबा निमंते कहूअछि जो माने परमेश्वर वाक्यर अधिक जत्न सहकारे अध्ययन करी परमेश्वर गौरव को प्रदर्शन करि पारंती, जहा द्वारा पवित्र आत्मा को आशीर्वाद सारा दुनियार सियोन रे प्रचुरतारे प्रवाहित होई परिबो। यह द्वारा मु आजिरो उपदेश को समाप्त करने को चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다.